여러분들이 다 맡은 파트가 있을 겁니다. Todos ustedes tendrán un departamento en el cual están encargados. 목사님들은 파트가 맡아진 게 아니고 전체를 하셔야 되기 때문에 교회의 이 검토일 시대의 흐름을 이렇게 잘 준비를 하시고 바로 시작하지 마시고 교인들에게 충분한 비전이 만들어지도록 하셔야 됩니다. Los pastores no están encargados solamente de un ministerio, sino de la iglesia en la totalidad. Por eso tienen que ayudar a que los líderes de la iglesia entiendan esto para la época del fin de semana de 3 días y lo experimenten de manera real en sus vidas. 그리고 사모님들은 교회가 좀 크다 이렇게 싶으면 나서면 안 돼요. 뒤에서 정말 중요한 사람들, 병든 자들 이런 사람들 찾아가셔서 도와주면 됩니다. Por ejemplo, si hay pastores también de iglesias grandes, no tienen que estar en lugares delanteros haciendo cosas, sino de lugares que no se ven, ayudando a la gente a que de verdad reciban respuestas y sanidad. 교회가 좀 미자립이고 적다 이래 싶으면 좀 사모님들은 뛰어드는 것도 괜찮습니다. Y si, por ejemplo, la iglesia es pequeña, es una iglesia dependiente, pues está bien que las pastoras también pueden hacer muchas cosas por aquí y por allá. 어렵게 하지 말고 내가 주일학이면 주일학교, 내가 맡은 부서의 팀들 이렇게 토요일 날 이렇게 만나서 막 가르치려고 하지 말고 간증으로 또 이렇게 여러 가지 포럼으로 시작을 하시면 Y no de manera forzada, sino los sábados tienen que reunir a estas personas, hacer un testimonio, no forzadamente, sino comenzar a hacer esto para poder recibir de verdad respuestas. 기도할 줄 모르니까 올바른 기도와 능력 있는 기도를 확인해야 되겠죠. Como no conocen la oración correctamente, tenemos que ver la oración correcta y la oración que tiene poder. 역시 여기 또 우리 주기도문을 배경으로 했습니다. Y obviamente también aquí está con ese trasfondo de 여러분이 서론했어요. el Padre Nuestro. 우리가 기도의 배경을 조금 이해를 하셔야 됩니다. Entonces, para entender lo que es la oración, primero en la introducción tenemos que ver ese respaldo de la oración que tenemos. 본론에서는 여러분이 기도할 수 있는 자격이 있어요. Y luego, en el desarrollo, ustedes tienen unos requisitos, unas condiciones para poder orar. ¿Qué es esto? 결론에는 기도에 대한 확인이 있습니다. Y luego, en la conclusión, hay una cosa que confirmar en la oración. 내가 응답이 어떻게 왔냐, 어떻게 확인하냐, 확인이 돼 있는 게 있어야 돼요. ¿Cómo he recibido respuestas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que confirmar diversas cosas aquí. 배경은 여러분에게 많이 있습니다만은 큰 세 가지 배경이 있습니다. El respaldo que ustedes tienen son diferentes cosas, pero hay 3 cosas grandemente hablando. 여러분은 응답하시는 응답 배경이 있어요. Quiere decir que Dios les responde, pero hay un respaldo, un trasfondo de esas respuestas. 배경의 근본은 393입니다만은 어떻게 응답하시는 거니까요. Ahora, el respaldo que tenemos de esas respuestas son los 3, 9 y 3 puntos, pero ¿cómo Dios nos responde? 여러분과 항상 함께 하시는 거. 이게 응답의 배경입니다. Que Dios esté siempre junto con nosotros, ese es el respaldo que tenemos mediante las respuestas. 이걸 얼마만큼 내가 누리냐는 게 큰 배경이거든요. Y vemos cómo disfruto de Emmanuel y de la unidad. Ese es un respaldo muy grande que 그냥 tengo. 누리고 있으면 이게 나와요. Si estamos disfrutando de esto, va a venir. 오직 유일성 재창조 나옵니다. Los 3, 9, 3 puntos viene solo lo único, la recreación. 또 계속 그럼 나오면 저거 또 누리고 있으면 여러분에게 이제 역사들이 증거들이 일어나기 시작합니다. Y si viene esto así, las obras comienzan a tomar lugar. 그게 당연, 필연, 절대입니다. Eso es lo obvio, necesario y lo que es absoluto. 문제를 보는 게 아니에요. 당연한 거로 보는 거예요. Vemos el problema y no es algo que es un problema, sino es algo 또 obvio. 이런 일이 벌어졌다. 당연한 거예요. Es que viene alguna cosa. Eso es algo obvio. Por eso es que estoy yo, es necesario. Por eso es necesario. 하나님의 계획이 기도인데 뭡니까? 그게 절대입니다. Hay un plan de Dios, entonces ¿qué es eso? Eso es lo absoluto. 이런 응답 배경을 딱 가지고 여러분이 올바른 기도를 할 수가 있고 능력 있는 기도를 할 수가 있어요. Tienen que tener ese respaldo a través de la oración y así de esta manera entendiéndolo ya podrán orar y poder disfrutar de la oración correcta y del poder de la oración. Hay que enseñar esto a los creyentes. 배경입니다. Es el segundo respaldo que tenemos. 하나님은 우리에게 많은 응답이 있지만 이걸 목표로 하고 있습니다. Entonces, Dios nos da muchas respuestas, pero el objetivo es las respuestas absolutas. 우리가 종교 같으면은 아니 종교가 아니고는 복음 구원이기 때문에 절대 응답을 하나님. Si fuera una religión estaría bien, pero es el evangelio, por eso son respuestas absolutas que Dios nos da. 모든 삶 속에서 하나님의 절대 주권,
믿는 겁니다. Porque en nuestra vida, en todas las áreas, creemos en la soberanía 저는 absoluta de Dios. 여러분보다 얘기 듣는 게 많고 곤란한 게 많아요. Yo escucho muchas más cosas que ustedes y algunas de ellas son de verdad muy 저는 complicadas. 그때마다 이 사실을 믿기 때문에 정말 깜짝 놀랄 만한 메시지를 찾아내요. Yo siempre, como creo en esto, de verdad, busco muchas respuestas sorprendentes en verdad en cada una de esas 그래서 situaciones. 여러분이 이것으로 진짜 포럼해야 됩니다. 우리는 하나님 절대주권 믿잖아요. Entonces hay que creer en esto y creemos en la soberanía absoluta de Dios. 근데 이걸 안 믿는다면 그건 신자가 아니다 말이에요. Y si no creemos en esto, no somos creyentes y hablaremos de otras 좋은 cosas. 얘기도 나쁘는데 하나님의 절대주권 믿을 때에 진짜로 굉장한 거 발견해요. Sean cosas buenas o malas, tenemos que creer en la soberanía absoluta de Dios y ahí de verdad vendrán respuestas 하니까 que vamos a poder descubrir 하나님의 aquí. 계획이 아니고 절대 계획이. No es el plan de Dios, sino el plan absoluto de Dios. 요때라야 말씀이 살아 역사예요. Ahí es cuando la palabra de Dios es viva y eficaz. 절대 언약이 나오죠. Es el pacto absoluto. ¿Es así o no? 그럼 어떻게 될 것이냐 하는 절대 여정이 qué 여기서 tenemos que hacer? 말씀에서 나온다니까요. Ahí dentro de la palabra aparece el itinerario absoluto. 그러면 하나님이 이루시고자 하는 절대 목표 있단 Y 말이에요. vemos el objetivo absoluto de Dios también aquí. 이게 우리의 배경입니다. Ese es el respaldo que tenemos. 그래서 이렇게 되어 버리면 우리의 삶 전체가 배경이요. Y nuestra vida es un respaldo también. Ese es el respaldo de la oración. 이러면 기도가 힘들어지는 게 아니고 가장 편하고 가장 좋은 거예요. Y la oración no es algo difícil ni complicado, es lo más feliz y lo más simple que podemos hacer. 렘넌트에게 반드시 이렇게 만들어줘서 보내야 됩니다. Entonces, los remanentes, cuando los enviemos fuera, tenemos que enviarlos de esta manera. 전혀 이렇게 안 된 교인이 좀 숫자가 많은 게 아니고 너무 많아요. No es que hayan creyentes así, es que hay demasiados creyentes así. 심지어 장로님들도요. 교모 이성이 막 흔들려요. Incluso ancianos que tienen grandes cargos son movidos. 심지어 하나님이 축복을 주신데도 막 문제인 줄 알고 막 흔들려요. Entonces ellos piensan que son problemas las cosas y son movidos por esto y lo otro. 빨리 금토일 시대를 열었어요. 여러분들이 정확하게 하세요. 하나님의 절대주권 믿지 않습니까? Y entonces vemos que abran rápidamente la época del fin de semana de 3 días. ¿Creemos en la soberanía absoluta de Dios o no? ¿Crean o no? 절간으로 가든지. Pues si no creen, váyanse al templo budista y ya está. 안 그러면 하나님의 절대주권 믿잖아요. Porque nosotros creemos en la soberanía absoluta de Dios. ¿Por qué ha pasado esto? 이때 하나님의 계획 보이고 그래야 말씀 우리 해야 될 여정 다 나오는 거예요. Ahí vemos el plan de Dios y vemos el itinerario y lo podemos ver todo en verdad. 자, 이렇게 될 때 내 삶 전체가 기도요 응답이라. Entonces en ese momento mi vida, todo, es una respuesta y es parte de la oración. 얼마나 좋습니까? ¿Cómo de bueno será 이렇게 esto? 되도록 여러분이 금토일 시대를 열어줘서 영적으로 살려줘야 됩니다. Tienen que abrir la época del fin de semana de 3 días y salvar esto espiritualmente. 이러면 막 나올 겁니다. Y así aparecerá esto. 아침에 하는 기도, 낮에 하는 기도, 밤에 하는 기도가 어떤 건지 딱 리듬이 나올 겁니다. Aparecerá un ritmo de cómo oramos por la mañana, cómo oramos por la noche, y ahí veremos ese ritmo. 이래야 쉽고 힘이 지속되지지. Y así será más sencillo y podemos tener algo bien. 못 하잖아요. Porque si no tenemos ese ritmo, no funciona para nada. 자, 이렇게 되질 때는 어떤 응답이 오는 거니까 Cuando esto funciona, ¿qué respuestas van a venir? 모든 것이 수용되고 초월돼요. Podemos aceptar y trascender todo. 저 사람이 저럴 수 있냐 막 사람 충분한데 저는 그럴 일이 없습니다. A esa persona, ¿cómo puede ser así? Son impactados por cosas que pasan. Yo no tengo eso. 하나님이 하시고자 하는 일이 있잖아요. Porque hay una cosa que Dios desea hacer. 그러면 절대주권 보이는데 그러면 수용하고 아니 그 초월하는 거죠. Vemos la soberanía absoluta de Dios, por eso podemos aceptar todo y trascenderlo todo. 이때 양보가 돼요. 왜냐하면 배려도 하고요. Entonces, podemos considerar todo porque 그 사람 입장에서만 생각해 보는 겁니다. podemos ceder y considerar todo porque el considerar es pensar en el lado de la otra persona. Hay algo importante aquí. 하나님이 준비한 미래가 딱 보여요. Vemos que hay un futuro 어떻습니까? que es el futuro de Dios. ¿Qué piensan de esto? 렘 일곱 명이 그랬잖아요. Los 7 remanentes fueron así. 이러니까 다른 사람 전혀 모르는 행복이 생기는 거죠. Vemos que hay una felicidad que nadie más puede conocer. 전혀 모르는 감사. Vemos que es un agradecimiento que nadie más conoce. 빨리 렘넌트를 불러서요. 이 언약을 깨닫도록 만들어줘야 됩니다. Lo que tienen que hacer es buscar esto y descubrirlo. 왜냐? 이 렘넌트들이 세상 나가기 전에 ¿Por qué? Porque es antes de que estos remanentes salgan al mundo. 기도에
방법도 모르지만은 이유도 모르고요. 배경도 몰라요. No conocen ni el método de la oración, ni conocen el trasfondo de la oración, ni la manera con la que orar. 일강에서는 기도가 뭐냐는 걸 솔직히 그냥 그대로 본 겁니다. En el día de hoy, en el primer mensaje, hemos visto realmente qué es la oración. 이 어마어마한 배경이 있는데 이걸 모르면 얼마나 많은 걸 놓치게 됩니까? Tienen este gran respaldo y no lo conocen. ¿Cuántas grandes cosas estarán 아니, perdiendo 이렇게 entonces? 엄청난 일을 우리에게 하나님이 어떻게 주셨단 말입니까? Entonces, hay grandes cosas que Dios nos da, pero ¿cómo Dios nos ha dado esto? 간단해요. Es muy simple. 하나님이 우리에게 자녀라는 특권을 주셨어요. Dios nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios y nos llama dentro de 말씀을 esto. 많이 나오죠. 어떤 자녀입니까? Vemos que hay algo muy importante. ¿Qué bendición es ser hijos de Dios? ¿Qué privilegio es este? 히브리서 4장 14절에 굉장한 자격을 줬죠. Vemos que en Hebreos 4:14 nos da un gran privilegio. 자, 우리에게 큰 대제사장이 있으니 우리는 지금 믿음의 도리를 굳게 잡을지어다. Tenemos este gran sumo sacerdote, por eso podemos tomar esa fe correctamente. Vean esto así. 대제사장이라면 한 시대에 한 명 나오잖아요. 그렇죠? Vemos que un gran sumo sacerdote aparecía uno en cada 그러면 época nada más. 큰 대제사장이면 어떻게 됩니까? Ahora, si es el sumo gran sacerdote, ¿qué pasaría? 제사장이 아니고 대제사장이 아니고 대대제사장이야. No es el sacerdote, no es el gran sacerdote, sino es el gran sumo sacerdote. ¿Quién es? Es Jesucristo. 그 이름으로 기도하도록 우리에게 자격을 주신 겁니다. Quiere decir que nos ha dado las condiciones correctas para poder orar. No sean engañados por lo terrenal. 왜냐? 다른 길이 없어요. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. 대대제사장. Es ese gran sumo 완전히 sacerdote. 재앙과 저주를 없애는 대대제사장. Es ese gran sumo sacerdote que ha deshecho completamente los desastres y maldiciones. 혹시 말고 이 말이 듣기 싫다. 그 사람은 구원 못 받은 사람이에요. Ah, es que yo no quiero escuchar eso. Es alguien que no recibió salvación entonces. 이거 좀 큰일 나요. Si no hay esto, si no tenemos esto, hay un problema muy grave. Si no hemos conocido esto, es un problema. Es explicar esto, que es el trasfondo de esto. 히브리서 7장 25절에 뭐라고 되어 있습니까? ¿Qué dice Hebreos 7:25? 우리에게 7장 25절에요. Hebreos 7:25. Es lo que está diciendo. 그를 힘입어 하나님께 담대히 나아가는. Dice que podemos ir perpetuamente para acercarnos a Dios. Nos ha dado esas condiciones, 이거는 뭐 esos requisitos. 그냥 줘서 우리 보여요. Es un impacto, nos lo dio sin más. 그래서 담대히 그 앞에 나아가는. Y vemos que podemos salir con firmeza delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? 내가 에스더에게 받을 거 있는 것처럼 가서 내놔라는 식으로. Por ejemplo, si yo tengo algo que recibir de Esther, puedo ir firmemente y decir, dame lo que es mío. 내가 갚을 게 많다. Si, por ejemplo, yo tengo deudas con Esther, ¿cómo voy a ir así? Pues iré así a escondidas, más o menos, 내가 ¿no? 받을 게 너무 많아 안 줘. 이거. Pero hay muchas cosas que me tiene que dar y no me las ha dado. 담대히 가잖아요. Entonces, firmemente voy a ir hacia ella. 그런 자세로 하나님. Con esa 그를 actitud 힘입어 담대히 하나님께 nos da esa actitud para poder ir con firmeza y seguridad delante de Dios. 이런 어마어마한 자격을 준 겁니다. Ese gran requisito, esa condición nos la dio. 이해가 안 됩니까? ¿No entienden esto? Esos son los fariseos entonces. 아니 사람이 양심껏 해야지. 구원 못 받아요. Ah, es que tienen que hacer lo correcto. 양심껏 하세요. Sí, hagan lo correcto, pero no reciben salvación por lo correcto. ¿Es así o no? 솔직히 진실하게 해보세요. 구원 못 Sean 받아요. sinceros y honestos, 어디 no hay 감히 salvación ahí. 하나님 자녀가 됩니까? ¿Cómo van a poder ser ustedes hijos de Dios por esas cosas? ¿Es así o no? Reciben maldiciones 마땅히 마귀 심부름하다 죽어야 돼요. y van a solamente hacer las obras de Satanás y se van a morir. 그리스도로서 우리를 그냥 구원한 게 아니고 자녀로 삼으셨다. Entonces, no es que solamente nos dio la salvación, sino nos ha llamado como sus hijos. 제사장이 아니고 대제사장. ¿Quién es? No es un sacerdote, es el gran sumo sacerdote. No es el sacerdote, es el gran sumo sacerdote. 히브리서 10장 굉장히 중요한 말씀이에요. Hebreos 4:14 es algo muy importante. 그리고 예수님이 온전하신 중보자가 신 두 가지 이유. Y la bendición de dos razones que tenemos por la que Jesús es ese intercesor. 사도이 그걸로 끝난 게 아니에요. Hebreos 4:16 no acaba así. 16개 뭐라 됐습니까? ¿Qué dice Hebreos 4:16? 때를 따라 돕는 은혜를 우리에게 주겠습니다. Dice que nos da una gracia, 한번 구원으로 que es 끝난 것도 inalcanzable. 아니에요. 때를 따라 돕는 은혜를요. dice que nos da una gracia oportuna.
예배하러 갈 때마다 기억해야 됩니다. 어제 받은 은혜와 오늘 받은 또 달라요. 때를 따라 새 은혜를 주시고. Cada vez que vamos a dar culto es una gracia diferente. La que recibimos ayer que la que recibimos hoy. Es una gracia oportuna en cada momento que Dios nos da. 여러분 인생에 남은 인생이 어떤지 그건 아무도 모릅니다. La vida que tienen ustedes nadie la conoce. ¿Es así o no? 그리스도 알고나 신앙생활하면서요. 세계복음 할 거라 생각지도 못했어요. Yo, conociendo el Evangelio y siendo hijo de Dios, pensar que podía evangelizar el mundo ni siquiera lo hubiera pensado. 이런 축복을 줘서 그래서 담대히 나아갈진다. Nos ha dado esta bendición, por eso con firmeza podemos salir. 그러면서 3장 요한복음 14장 12절 14절에 뭐라고 되어 있습니까? Por eso en Juan 14, 12 al 14, ¿qué es lo que está diciendo? 요한복음 14장 12절 14절에는 뭐라고 되어 있습니까? Juan 14, 12 al 14, ¿qué dice? 우리에게 자기가 없는 줄 아시고요. 더 큰 일로 내 이름으로 무엇이든지 구해라. Sabe que no tenemos los requisitos para orar, por eso dice orad ¿왜 en mi 그럽니까? nombre. ¿Por qué? 이거 하면 안 되니까. Porque si no es con esto es imposible. 내 이름으로 무엇이든지 응답한다. 왜 그렇습니까? Pueden recibir todas las respuestas en mi nombre. ¿Por 사단의 qué? 근세를 이길 수 없기 때문에 내 이름으로 구해라. Como no podemos vencer a Satanás en absoluto, es oren en mi nombre, pídanlo 오늘 en él. 운명 못 바꿔요. 그렇기 때문에 내 이름으로 구해라. No podemos recibirlo nosotros por nosotros mismos, por eso es orar en mi nombre. 구원 못 받아. 그러니까 내 이름으로 La 구해라. gente miente, el conforte, el alivio que nos da las personas, eso no da la salvación, por eso es orar en mi nombre, nos dice. 그래 바리새인적은 완전히 이단이에요. 왜냐하면은 그 그리스도 이름 그게 필요 없고 우리가 행함으로 구원받는 거예요. Los fariseos son herejes, ¿por qué? Porque dicen que no hace falta el nombre de Cristo, sino que pueden recibir salvación por sus propios hechos o acciones. 하나님은 우리에게 뭡니까? ¿Qué es lo que Dios nos da? 기도할 때 조금 명심해야 될 것 몇 가지를 Hay 말씀하셨어요. varias cosas que tenemos que tener precaución a la hora de orar. 그래서 우리는 자격을 받았기 때문에 외식하는 자처럼 할 필요 없다. Entonces, lo que tenemos que hacer no es hacerlo como las personas 이거 que lo hacen exteriormente. Tenemos que tener precaución. ¿Qué quiere decir estas 사람 personas? 앞에 하는 게 아닙니다. No es hacerlo delante de las personas, 하나님 앞에서 es hacerlo delante de Dios. 골방에서 기도한단 말은 뭔 말입니까? ¿Qué quiere decir entrar en el atrio? 이 바리새인들과 많은 사람들이 사람 앞에서 하는 기도를 많이 했어요. Quiere decir que los fariseos oraban mucho ante las personas. 그래서 우리는 이방인처럼 중언부언이 아닙니다. Por eso nosotros no somos como los gentiles que repetimos rezos en vano. 오늘 하나님께 집중하는 것이 중언부언 아닙니다. Concentrarnos delante de Dios no es orar con repeticiones vanas. Les dijo varias cosas que tienen que tener 그러면서 precaución. 올바른 기도에서 최우선 둬야 될 것 세 가지 얘기했어요. Entonces, hay varias cosas que tienen que tener primero en la oración correcta. 그 다음에 그 자신을 위한 기도 네 가지 했어요. Y luego es una oración concerniente a mí mismo. 뭐 쉽게 예수님께서 그걸 간단히 설명한 겁니다. 최우선이 뭡니까? Jesús lo explicó simplemente. ¿Qué es las mayores prioridades que hay aquí? 가장 우선 줘야 될 것은 하늘에 계신 우리 아버지. La mayor prioridad que es Padre nuestro que estás en los cielos. 그렇게도 있고요. Es como oró. 이름이 거룩히 여김을 받으시오. Santificado sea tu nombre. 다른 이름입니다. Es otro nombre diferente. 많은 우리가 알고 있는 그런 이름이 아니고 귀신 같은 그런 이름이 아닙니다. 이름이 거룩히 여김을 받으시오. No es otro nombre que conocemos, no es un nombre como los demonios. Es orar en su santo nombre. 하늘에서 이룬 거 땅에서 이룰 것이다. Que como su deseo es cumplido en 이걸 el 먼저 cielo, se cumple en la 우선을 tierra. 두는 거죠. Es la prioridad que debemos de tener. 그러면서 우리를 위해서 뭘 기도하랬습니까? Y tenemos que orar por nosotros, ¿por qué cosas? 나라가 임하옵시오. Para que el reino de Dios sea establecido. Eso lo es 기도가 todo. 뭐냐? 하나님의 나라 내게 임하옵시오. ¿Qué es esto? Es para que el reino de Dios se establezca en mí. 일용할 양식을 주옵시오. Danos el pan nuestro de cada día. 시험에 들지 말게 Y que no caigamos en tentación. 아까도 얘기했죠. Lo dije antes también, ¿verdad? 내 죄를 용서한 것처럼 다른 사람들 용서하는데 다른 사람들 사해 준 것처럼 내 죄를 용서해 주옵소서. Es como Dios nos ha perdonado nuestros pecados, que también perdonemos a los otros que nos 그런 ofenden. 기도를 Es el perdón de 주었습니다. pecados. 이거는 Nos dio esta 얼마나 oración. 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 우리 기도 응답받을 수 있는 굉장히 키가 되는 것이네. No parece nada, pero sin embargo son llaves muy importantes con las cuales tenemos que dar, deben de tenerlo en cuenta. 그래서 이 기도는 하나님의 놀라운 약속입니다. Y vemos que la oración es una promesa muy importante que nos dio. 하나님께서 우리에게 구원 다음으로 준 큰 약속이에요. Vemos que después de la salvación lo que nos da más importante es la oración. 쉽게 말하면
구원받은 자에게 주시는 약속이 뭐냐? 이 기도에 응답하겠다. De manera simple, ¿cuál es la respuesta que nos da a los que hemos recibido salvación? Es que te voy a responder, nos dice. 기도는 성삼위 하나님의 영과 사단과 천사들이 듣고 있음을 명심해야 됩니다. Entonces tenemos que tener en cuenta que la oración, los ángeles, demonios y la oscuridad lo está escuchando también. 기도는 영적 세계를 움직이는 거예요. Quiere decir que la oración mueve el mundo 그냥 espiritual. 하지만 성삼위 하나님께서는 완벽히 여러분 기도를 들으시고 계십니다. No es de cualquier manera, sino es que el Dios Trino perfectamente escucha sus oraciones. 사탄도 알고 있는 겁니다. Satanás también sabe las oraciones que ustedes hacen. 그리고 눈에 안 보이는 많은 하나님의 신분한 천군 천사들이 우리의 기도를 알고 있습니다. Muchos ángeles que son invisibles y operan a favor de Dios están escuchando nuestras oraciones también. 기도는 예수 이름의 권세를 나타내는 거예요. Vemos que la oración es lo que hace revelar el poder de Dios. 자, 그 이름의 권세입니다. Es ese poder, la autoridad que tiene ese nombre de Jesucristo. 지금도 그 이름으로 기도하는데 역사는 나요. Ahora, si seguimos orando en ese nombre, recibimos respuestas. 특별한 문제를 놓고 예수 그리스도 이름으로 권세 있는 이름으로 기도해 보세요. Entonces, tomando un problema especial, oren en el nombre de Jesucristo. Prueben a hacerlo. 뭐 반드시 확인될 겁니다. Y ciertamente lo van a poder confirmar. Pruébenlo. 이런 특권을 우리에게 준 겁니다. Ese es el privilegio que Dios nos 기도는 dio. 하나님의 주권 속에 들어가는 것이고 성령 충만이 있는 주의 영들을 사용하는 겁니다. 굉장하죠. Vemos que la oración es entrar dentro de la soberanía absoluta de Dios completamente. 말하자면 기도는 우리의 영적 권세를 사용하는 것이다. Simplemente hablando es que es poder utilizar la autoridad espiritual que nos ha 이 dado. 부분만 우선적으로 있는 게 아니고 이런 부분도 따라 있는 것이다. No solamente esto, sino estas cosas también nos siguen en el momento de la oración. 기도는 하늘과 땅을 연결시키는 하나님의 뜻을 발견하는 것이다. Vemos que la oración es descubrir el deseo de Dios en esta tierra. 보세요. 하늘과 땅. Es el cielo y la tierra. 굉장한 거죠. Es algo grandioso. 그래서 막 기도만 하면 돼요. Solo tienen que orar. 기도는 보혜사 성령 임하게 하는 것이다. La oración es lo que hace que el Espíritu Santo el Consolador descienda. Es lo que Jesús dijo. 이게 기도입니다. Eso es la oración. 골로새 4장 2절에 단순하게 이렇게 얘기했어요. En Colosenses 4:2 dice esto de manera simple. 기도에 깨어 있으라. Dice, estén velando en oración. 기도하라 이래 안 하고 깨어 있어. No dijo oren, sino dijo velen en oración. Estén despiertos en la oración. 깨어 있는 말은 좀 다른 얘기죠. Estar despiertos es diferente, ¿verdad? 반대 말입니다. Es lo opuesto 잠도 자야 되지만 a dormir. 일을 하려면 일어나 깨어 있어야 되잖아요. Entonces hay que dormir, pero hay que estar velando para poder orar, dice. 우리가 성을 지키려면 깨어 있어야 되잖아요. Entonces, para poder guardar esos muros tenemos que estar velando. 우리가 가족을 보호해야 되겠다. 깨어 있어야 되잖아요. Si tengo que estar guardando mi familia, tengo que estar 지켜야 되겠다. 깨어 있어야 velando. 됩니다. Para poder orar tenemos que estar 즉 velando. 저는 이 단어를 이렇게 해석했습니다. Yo esta palabra la interpreto de esta otra manera. 기도는 하나님과 소통하는 파수꾼이 되는 것이다. La oración es ser esos guardas que comunican con 그러면 Dios. 뭘 확인해야 될까요? ¿Y qué es lo que debemos de confirmar entonces aquí? 꼭 다른 거 확인하지 마시고 No hagan otras cosas. 기도하는 여러분들은 세 가지 이 누리는 응답 확인해야 됩니다. Tienen que confirmar tres cosas como respuestas muy importantes aquí. 하나님의 보호자의 능력. Es el poder del trono celestial de Dios. Es creer en eso. 두 번째입니다. Segundo punto. 하나님 나라 내게 임하는 것. El reino de Dios se establece en mí. 그때까지 기다리세요. Hasta que eso venga, esperen. 여러분 되게 부지런하더라고. 저는 기다립니다. Entonces, no hay que ser diligentes, hay que esperar. Aunque sea pereza, espero. 이러면 보호자와 하나님 나라의 일이 일어나요. Ahí es que las obras del reino de Dios y el trono celestial toman lugar. 이게 기준입니다. Ese es el estándar. 기다리면 돼요. Hay que esperar. 예수님이 기다리라고 했는데 Jesús nos dijo que esperáramos. 어떨 때는 보인다. 도전하면 Y 돼요. si lo vemos, tenemos que desafiarnos aquí. 자, 이게 안 보인다. 이거 찾으면 돼요. Si no vemos esto, hay que buscarlo entonces. 그럼 반드시 가능성 이거 와 있습니다. Y en cada lugar que vayamos, ciertamente esto estará aquí. 어느 날 고난 당하는 줄 알았는데 이 기도의 비밀을 가지고 있으니까 요셉이 있는 보디발의 집에 이 세 가지가 임한 거예요. Pensaba que sufría, pero José, que estaba en casa de Potifar, que disfrutaba de esto, estas tres cosas tomaron lugar al mismo 감옥소 tiempo. 갔는데 이 일이 나타난 거예요. Iba a la prisión, pero esto tomó lugar. 또 성공해서 총리로 갔는데 또 이 일이 na타난 Él tuvo 거예요. éxito y fue como gobernador, pero esto tomaba lugar. Es exactamente lo 그때부터 mismo. 지금까지 똑같아요.
Desde aquel momento hasta ahora es lo mismo. 전도자 가는 길에 반드시 보좌의 축복과 하나님의 나라와 그 일이 이루어진다. En cada lugar que van los hijos de Dios vemos que el reino de Dios, las obras del reino de Dios, el trono celestial toman lugar ahí. 이게 기도의 확인입니다. Esa es la confirmación en la 어떻게 oración. 되죠? ¿Qué hay que hacer? 질문할 것도 없어요. No hay que preguntarlo. 누리면서 기다리세요. Disfrutando, esperen. 기다리란 말이 경계 중에 딴 거 하지 마라 그 말이에요. Que 기다리세요. esperen es que no hagan otras cosas. Esperen. 틀리면 또 붙잡지만 그 시간 보내지. 기다리라. Pierden tiempo orando por cosas que no valen para nada, de verdad. Esperen. 여러분 한 명 때문에 교회가 살아나게 될 것입니다. Por causa de uno de ustedes la iglesia se salvará. Es algo seguro. 여러분 한 명 때문에 지역도 살아날 겁니다. E incluso por uno de ustedes la región se salvará. 세계복음화 주역되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que sean protagonistas de la 다음에도 evangelización del 조금 더 mundo. 기도에 대한 말씀들이 남아 있습니다. Y el próximo mes hablaremos más acerca de la oración. Oremos 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 con la gracia del Señor Jesucristo, que es el solucionador de todos los problemas, con el ilimitado amor del Dios Padre, las obras del Espíritu 시대 Santo, 살릴 교회 살릴 모든 하나님의 사람들을 위해 sobre todo las personas de Dios que salvarán la iglesia en la época, 렘넌트와 금토일 시대 살릴 하나님의 종들 위해 sobre los remanentes y los siervos de Dios que salvarán la época del fin de semana de 3 días. 지금부터 영원까지 Desde ahora y por la 항상 eternidad 함께 계실지어다. estará con nosotros 아멘. para siempre. Amén.